जरा देखिएगा। एयर मार्शल साहब, आप तो फजा के बादशाह हैं, हमें ज़रा हमारी आवाम और हम दोनों जानना चाहते हैं आपसे, ये मक्का मुआहिदा हुआ है। साहब, हमने देखा कि शाम के वज़ीर ख़ारिजा पिछले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर आए और उसी दिन ही हमने ये भी देखा कि इसराइल ने शाम में तुर्की के एक एयर बेस पर हमला कर दिया। पाकिस्तान is unique, uses terrorism so systematically and so in such a sustained manner to attack and pressurize another neighbor. मतलब इसके बारे में अब क्या हम कहें कि ये ऐसा मुल्क है जो यूनिक है कि वो दहशतगर्दी को एक बड़े सस्टेन्ड मैनर से इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का इस्तेमाल करता है। तो ये मुल्क है, नादियाम कोई बड़े लुच्चे किस्म के लोग भी हैं, एक लुच्चा किस्म का नादी मुआशरा है, एक लुच्चा किस्म का, एक टुच्चा किस्म का नादी सिस्टम है। मतलब मेरा तो ये जहन मानता नहीं है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि इनका कैरेक्टर बदलो। 1 साल से ज्यादा गुजर गया मगर भारत के लिए मार्का हक का हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो हैं वो शायद दोबारा पाकिस्तान की आर्मी चीफ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आर्मी चीफ कल ईरान जा रहे हैं, ईरानी फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है। लेकिन दोस्तों, उससे बड़ी खबर ये है जो कि ईरान से आ रही कि ईरान को न्योता भेजा गया है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया के मक्का पैक्ट का हिस्सा बनने के लिए। पाकिस्तान के पास अगर खुदा न खास्ता इस वक्त प्रॉब्लम आए तो कौन कौन से जहाज हैं जो कि हम हवा में लेकर आ सकते हैं, मेरे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे एयर मार्शल साहब। फिक्र न करें, हमारे पास ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह है, और जिसके पास ये मौजूद हो उसको टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आप कर सकते। दावे ऐसे जैसे पूरी दुनिया फतह कर ली गई हो। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? तोबा तोबा तोबा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने कितने हमले किए हैं इंडिया के ऊपर? क्या हमला किया? दहशतगर्दी का हमले किए हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी से डॉक्टर साहब मुतासर है यार। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बकौल उनके बाज नहीं आ रहा। कब आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं कि यार आप लोगों को जो है वो दहशतगर्दी से आप लोगों की कल पिछले साल 1000 जाने गई हैं? कब आप हमारे साथ खड़े हुए हैं? कब आपने पाकिस्तान के साथ सिंपैथी शो की है? कब आप जो दहशतगर्द पाकिस्तान पे हमले करते हैं, आप हर हफ्ते उनके मिनिस्टर को अफगानिस्तान से बुला के एक हफ्ता इंडिया के अंदर रखते हैं? मुझे बताएं ना डॉक्टर साहब, बताएं कि जो दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराता है अफगानिस्तान, हर हफ्ते आप उनके मिनिस्टर को बुला के एक हफ्ता उसको इंडिया के अंदर रॉयल गेस्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं, सेव करते हैं। आप अपने सिविलाइजेशनल कनेक्शन जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। डू इट। हमें ना यार ये बताएं कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान इन चीजों को समझता है। मैं इस चीज पे भी बिलीव करता हूं दैट पाकिस्तान मस्ट एक्सप्लेन इट टू द वर्ल्ड। हम वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे जिस तरह हमें करना चाहिए। इंडिया के ऊपर हमारी लीडरशिप बोलती नहीं है, मुझे ये थोड़ा सा गिला है। बोलते ही नहीं, पॉलिटिशियन तो बोलते ही नहीं है, वो समझते हैं ये फौज का मसला है। ये मुझे जाती तौर पे मैं इस चीज को, अच्छा बोलने से मुराद क्या होता है? जैसे इसाक डार साहब हैं, जो वो बोलते हैं ना उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हर मिनिस्टर इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो बोलता है ना वो ग्लोबल ऑडियंस को नहीं कर पाता। ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरी जाती राय के अंदर। एंड मैं इसको भी थोड़ा देखता हूं जब, और मैं एक्सप्लेन करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, तो आई डू सी दिस इन अ वेरी डिफरेंट वे। मैं इसको बड़े उस अंदाज से देखता हूं। आई विश के पाकिस्तान साइड से कोई इनको एक्सप्लेन करे, कोई इनको मेक श्योर करे कि क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान अफेक्टेड है दहशतगर्दी की जंग से सर, और आपको पता है इस चीज का। हम दहशतगर्दी की जंग के मुतासरीन में से हैं। हमारे 5 सालों में 5000 लोग शहीद हुए हैं। आपने कब हमारा ख्याल किया है? कब पाकिस्तान के बारे में आपने बात की है? कब इंडिया ने कहा है कि जनाब इस मुल्क का हमें ख्याल करना चाहिए? आप तो उस मुल्क के साथ बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के हमले करवाता है।
آپ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو ان کو سپورٹ دیتے ہیں. کیا آپ طالبان جن کے بارے میں رشین, جب پاکستان نے آج سے 6 مہینے پہلے افغانستان پہ حملہ کیا تھا, رشینز نے, فارن آفس نے یہ نہیں کہا تھا کہ افغانستان کے اندر 23,000 دہشت گرد موجود ہیں؟ کیا باقی ممالک نہیں کہتے؟ اور ہم ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں طالبان سے جب بھی پاکستان حملہ کر, آپ کہتے ہیں آپ سویلینز کو نہ ماریں, آپ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سر. اب 1 سال گزرنے کے بعد اسی کہانی کو ڈاکومنٹری کے پردے پر سجا کر آپریشن سندور کو کامیابی کی ایک ایسی داستان بنایا جا رہا ہے. اگر جہازوں کی ضرورت پڑی تو میرے خیال میں F-16 بہت آرام سے, اگر وہ ہم سعودیہ اور ٹرکی سے لے کے ان کو فلائی کر سکتے ہیں. بھارتی بیانیے کی طاقت, جہاں میدان میں سوال اٹھیں وہاں فلم بنا دو, جھوٹ بولو, جہاں شکست کا حساب مانگا جائے وہاں کامیابی کے نعرے لگا کے پھر جھوٹ بولو. ہم بڑھیں گے عبداللہ صاحب آپ کی طرف, بات کرتے ہیں ترکی اور اسرائیل کے بیچ میں جو ٹینشن چل رہی ہے, تو آپ کے نزدیک کیا ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو بڑی جنگ ہے وہ شام میں ہوگی؟ اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ فکر نہ کریں, J-17 ہو, J-16 ہو, 35 ہو یا کان ہو, کوئی بھی جہاز ہو, بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پائلٹس ہیں اور انڈیا کے پاس ریڈی چلانے والے لوگ ہیں جن کو پائلٹ بنا دیا ہے. جہاز وہ جو مرضی لے آئیں, نصیب میں ان کے جو ہے نا وہ گرنا ہی ہے, یہ یاد رکھیں, کوئی فکر نہ کریں. ہمارے پاس ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور جس کے پاس یہ موجود ہو اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے. ہم جہاں جہازوں کی بات کر رہے ہیں وہاں میسائل سسٹم کے اوپر بات کریں, HQ-9 کے اوپر بات کریں, PL-15 کے بات کریں, PL-17 کی بات کریں, دیگر میسائل ٹیکنالوجی کی بات کریں. یاد رکھیں, بھارت کو ہم نے مارنا ہی ہے, بے فکر ہے. میں اگلے دن وہ ایک شرما شو آتا ہے, ایسے ہی وہ کسی کے گھر میں بیٹھا تھا, میں نے تو اپنے گھر میں انڈین نہیں کوئی چیز دیکھتا, تو وہ ایک کامیڈی شو ہے, اس کے اندر وہ کوئی 15 اگست کو انہوں نے ان کے ایئر چیف مارشل کو بلایا تھا اور ان کی ایئر چیف کی کمانڈ اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے. انڈیا کا کوئی شو تھا کہ جی بڑا ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ مارا. آپ یقین مانیں اس کی شکل دیکھیں ایئر چیف کے اوپر کہ وہ کتنا وہ شرمندہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں کہ وہ کامیڈی میں پاکستان کو تو آڑے ہاتھوں لے ہی رہے تھے, لیکن حقیقت تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 6-0 سے شروع کیا 13-0 تک تو وہ لے گیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک عوام کے لیے, فکر نہ کریں, پاکستان انشاءاللہ تعالی جب بھی موقع ملے گا یہ پاکستان انشاءاللہ سرخرو ہو کے نکلے گا. 2 days are over. اچھا, اب جو ہم بات کرتے ہیں الظہور بیس کی, جس کے اوپر ابھی اسرائیل نے اٹیک کیا, اس کے اوپر امریکہ نے کہا کہ تھینک گاڈ کہ ترکی نے اپنے جہازوں کو اسکریمبل نہیں کیا, مینس کہ ہوا میں بلند نہیں کیا, ورنہ ایک بہت بڑا تصادم ممکن ہو سکتا تھا. اور ان تمام حالات میں آپ شام کے لیے بیسٹ سچویشن یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو بھی اب مکہ دفاعی ایگریمنٹ جو تھا اس کا پارٹ بن جانا چاہیے؟ جی ہاں, کچھ لوگ یہ تجویز کر رہے ہیں, اور شام کے جب وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آئے تھے پچھلے ہفتے, ان کی کافی زبردست ملاقاتیں یہاں اسلام آباد میں رہیں. وزیر اعظم سے ہی ملاقات ہوئی, فیلڈ مارشل سے ہی ملاقات ہوئی, اور پھر ایک پریس انٹریکشن بھی ان کا ہوا جس میں سوال کیا بھی گیا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شام شاید فی الحال مکہ جو دفاعی معاہدہ ہے گو کہ سمجھتا تو وہ ہوگا کہ ایونچولی شاید اس کو جوائن کر لینا چاہیے, لیکن ابھی سیریا کے حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ شاید وہ یہ ڈیسیشن ابھی نہ لے, کیونکہ ابھی جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ اسرائیل نے جو ترکیے کے وہاں ملٹری ایئر بیسز ہیں ادلب میں, وہاں ایئر اسٹرائکس کی اور رن وے کو وہاں تباہ کیا, اور جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہی کہا کہ جی وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ترکیے کی یہاں پریزنس ہو, ملٹری پریزنس. تو شام ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے 2011 سے ہی آپ کہہ لیجئے, اور بشار الاسد کے خلاف جو ایک پھر سول وار کا شروع ہونا, تو یہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ احمد الشرا جب سے آئے ہیں صدر بن کر, تو اس میں ایک
रिलेटिवली शाम बेहतर हालात में है, अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हो गए, सऊदी अरब भी है मदद कर रहा है, तुर्की की बड़ी प्रेजेंस है, फिर अब पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात में कुछ गर्मजोशी पैदा हो रही है। फिर इसराइल का तो देखिए ना, गोलान हाइट से लेकर अभी तो हरमत माउंट तक भी चले गए हैं, वहाँ भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो इसराइल के जो सारे मकासद हैं वो तो बेनकाब हो ही गए हैं कि इसराइल पे हमला कीजिए मिलकर, क्योंकि ये तो, और जो सेटलमेंट्स हैं उन पे भी हमले होने चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एक खुली छूट मिल गई है ना इसराइल को। वो तो किसी काबू में नहीं, किसी काबू में जा क्यों नहीं रहे, हमले करने की जानिब क्यों नहीं जा रहे? नहीं, हमले कोई कर नहीं सकता ना, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट है उसको, और ईरान ने कोशिश की, लेकिन ईरान के भी उस तरह इफेक्टिव नहीं रहे जिससे होने चाहिए थे। लेकिन चूंकि इनका एक बड़ा डिफेंस सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, और फिर पूरी अमरीकी कुव्वत उसके पीछे खड़ी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।